परमदा परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री लक्ष्मण प्रणाम। युगाचार्य श्री श्री वरदान कोटि कोटि प्रणाम। परम दयाल आचार्य प्रणाम। आज पवित्र भाद्रव सत्संग 13 दिन भाद्रव सत्संग आरंभ आज 13 दिन उपस्थित यही भाद्रव सत्संग परिप्रेक्षी में आमर भुवनेश्वर कोकिलाती करुवा समस्त गुरु भाई माने जो माने कोकिलाती करुचंती सेमानकर उद्यम चेष्टा आज भुवनेश्वर सत्संग विहार आनुकूल्य अनुष्ठित सत्संग सत्संग आपण मैंने समस्ते जानी आमर आज अध्यक्षता कर वर्षियान विधि युक्त गोपीनाथ त्रिपाठी दा एवं सहित भुवनेश्वर विशिष्ट ऋतिकवृंद आम गहन उपस्थित अच्छा सत्संग भुवनेश्वर अध्यक्ष श्रीयुक्त अभय कुमार पटेलदा सभापति ऋतिक श्रीयुक्त अलेन कुमार चक्रदा श्रीयुक्त रजनीकांत पाणीदा श्रीयुक्त इंजीनियर उमाकांत साहुदा और सर्वोपरि आमर एथर जदि भाद्रव सत्संग सब लिस्ट करुले इंजीनियर फिरोज स्वाई भाई स्वाईदा आम गहन उपस्थित अच्छा एवं आमर आईनजीवी बहुत भाई माने आम गहन उपस्थित अच्छा वरिष्ठ आईनजीवी समस्ते जानते श्रीयुक्त शिवानंद राय आम गहन उपस्थित अच्छा विश्वम्बर दास भाई आईनजीवी अच्छा आमर पंडा भाईना उपस्थित अच्छा भौणी अनिता साहू उपस्थित अच्छा बहु आईनजीवी मैंने अच्छा समस्त ना तो नहीं पारना किंतु समस्ते आज यही सत्संग उपस्थित रही वर्षा स्थान प्रतिकूल सत्वे मो समस्त वकील भाई और भौणी मान को धन्यवाद दूची एवं पुनराय समस्त वरेण्य व्यक्ति वरेण्य कर्मी और गुरु भाई माँ माने छोट पिला माने समस्त सर्वविध मंगल एवं सुस्थ निरामय जीवन परम दयाल निकट में मोर निवेदन करूँ जहा हो धन्यवाद देवी सान भाई तथा वरेण्य ऋतिक आगु आमर आज आम सत्संग जो सहयोग कले बड़ भाई सेनु भाई तो उपस्थित अच्छा किंतु प्रार्थना हठात आम किए प्रार्थना कल जहा हो नागु सान भाई वरेण्य ऋतिक से आज उपस्थित एवं कीर्तन सबुथे सहयोग करम वकिल मान तरफ नागु भाई धन्यवाद दूसरी परम दयाल कम सी करती आमर निजस्व किसी न थाए यहाँ हूँ श्री श्री ठाकुर जीवन चलनी आम मान देखई आम कौन भावु आम कौन चाहू आम जहाँ चिंता करूँ ताठर बहु ऊर्धरे जे श्री श्री ठाकुर भावधारा श्री श्री ठाकुर चिंता एवं श्री श्री ठाकुर जहाँ जीवन चलनी भितर घटी जाइए आम बेले बेले भावी पार्न कि चिंता करूँ से आम बहु अदृष्ट आम से स्तर को जाई पहुँचा चेष्टा करें किंतु परम दया सी सब रखी था ठीक कर किए कौन कर कौन करा हूँ ठाकुर कथा आमर अध्यक्ष महोदय आम समय नहीं मात्र 5 मिनट लगा समस्ते जेहतु आम गण वरिष्ठ वक्ता माने उपस्थित अच्छा आम टैक्स बड़ भाई आईनजीवी श्रीयुक्त रमेश धड़ भाई आम गण अच्छा श्रीयुक्त पूर्णचंद्र पंडा भाई अच्छा श्रीयुक्त सरोज कुमार साहू भाई टैक्स आईनजीवी आम सहित एथर जोग से धन्यवाद देवी आउ विशेष किसी कहूना कि गोटे कथा परम दयाल निकट में आम आमको समर्पण करदे परम दयाल आमर गतिपथ को आम जीवन शैली को जीवन चलापथ को
निश्चित रूपे कुसुम कर तोड़े एवं कौन प्रकार बाधा विघ्न आम मान पाखे आसब ना यह मोर दृढ़ विश्वास। प्रत्येक सत्संग जहाँ मु अनुभव करे जहाँ मु उपलब्धि करे ताहा मु आज आपण सम्मुखें तोली धरली। जहाँ आप निज अनुभव मत करुए किए ठाकुर तांकर सब जिनिस ठीक भाव सी परिचालना कर आमे खाली ठिया सामूहिक भाव में मुझे ये ठिया आपण पाखे वक्तव्य रखुची किंतु जहाँ परम दयाल कथा जहाँ श्री श्री ठाकुर कथा यही मास धरी श्री श्री ठाकुर जो जन्म मास भाद्रव मास 18 तारीख आरंभ हो 16 तारीख पर्यटन आम चलो कंटिन्यू सत्संग प्रत्येक दिन ये जो सत्संग मु जड़े गुरु भाई की जड़े वकील बंधु को कहले शनिवार दिन 30 तारीख होती सी कहले आउ बहुत दिन मिललानी मिले 30 तारीख दिन आम बही ना निज स्वार्थ आपले क्या आसता कल रविवार छुट्टी अच्छी आपण कम रही लाइन स्वार्थ ना किंतु स्वार्थ भी टी जड़ित रोज ठाकुर पाखे क्षमा प्रार्थना करदेली ठाकुर पाख क्षमा प्रार्थना करदे आगामी जो आर वर्ष सत्संग हम जब वकील मान सत्संग आउ गोटे हाथ में आम छाड़देबू बाणीघा सत्संग गाँव से आमको जो दिन देवे आम से दिन सत्संग करूँ पूर्व दिन परदिन छुट्टी अच्छी आम सत्संग करूँ ना यह हूँ निज स्वार्थर कथा ये आउ विशेष किसी मुझे कहबी ना निज स्वार्थ त्याग करदे निश्चित रूप से आम परम दयाल सानिध्य लाभ कर आमर पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन राष्ट्रीय जीवन सब जीवन सुखमय हो पार वकिलाती जीवन भितर किसी दुख कष्ट वकील आईनजीवी जो मैंने पेशा अच्छा जो भाई भाई मैंने अच्छा से बहुत परिश्रम से आम शनिवार रविवार छुट्टी भितर करने अनुरोध करी क्षीरोद भाई को अनुरोध करी समस्त अनुरोध करूँ से आम शनिवार करूँ निजस्व निज वकील मान स्वार्थ रक्षा करने जहाँ भी हो 18 दिन जहाँ से आमको देवे आम से राजी हबू से दुईमत ना आम मोर विशेष कहबार ना परम दयाल निकट आउ थे समस्त गुरु भाई माँ बरेन्द्र ऋतिक कर्मी मान उपस्थित अच्छा समस्त साधारण उन्नति तथा सुस्थ निरामय जीवन पर परम दयाल निकट प्रार्थना कर मोर भक्त बंदे पुरुषोत्तम ठाकुर परम ब्रह्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा श्री श्री आचार्य योगा गोचर कोटि कोटि प्रणाम। बरण्य परिचालक परम पदागा रीतिद्वंद अध्यक्ष राजक कर्मी मंडली गुरु भाई दाता कल्याणमयी माँ और छोट छोट पिला ये सब संतार माँ जरूरी आज त्रयोदश दिन में ठाकुर गुणगान चलती तथा विश्व चलती विशेष किसी आलोचना कर प्रयोजन ना त्रिपाठी आगुरी कहते 6 जन 7 जन कहे तेणु मुझे सुजोग दूसरी कहवाटा भल नुहे शुणाटा बहुत भल तथापि जेहेतु से कहते मो ठाकुर पदे कहबार वक्तव्य साम करी आज ये जो प्रचेषा जो प्रशांत भाई मनोज भाई जो जो ठाकुर भीतर जो प्रेरणा देले से प्रेरणा को ठाकुर पाखे आहुरी पुनर्बार उज्जीवित हो उठू कारण समस्त डॉक्टर भाई माने ए भाई माने साई समस्त व्यक्तिगत समस्त बादर पर सत्संग रखे किंतु तांको मन रे जो ठाकुर जो प्रेरणा दे जो उज्जीवित कले जे एडवोकेट भाई मानकर गोटे दिन सत्संग हबो यही सत्संग जे एडवोकेट भाई मानकर दिने एडवोकेट एते संख्या जोग देबे सेटा को प्रतिश्रुति पालन करबा चेष्टा करछि ठाकुर पाखरे प्रार्थना करूछि जे एठी जो संख्या अछि से संख्या तारु एडवोकेट भाई मानकर अधिक गुरु भाई को ठाकुर एडवोकेट भाई मान अधिक एवं एडवोकेट भाई माने जे ठाकुर को धरी जो सेवा देवा से सेवाटा ठाकुर को सब बेले मने पकई जिमि सेवाटा को उल्टे देले बासे एवं ताको निस्वार्थ पर कहते स्वार्थ कथा ठाकुर को जे धरे तांकर स्वार्थ किछि न थाए निस्वार्थ पर काम करिया हुए ठाकुर को दीक्षा नेला पूर्व से प्रतिज्ञाबद्ध होइछंती समस्त को सब समय रे सहायता करिवे कायमन वाक्य रे तांकर कोनोसी चित्त माने कुंठा करिवे नाही ए होछि हमर माने तांको भाई अछि होछि प्रतिज्ञाबद्ध किंतु जहाँ भी तांको कोनोसी जो गुरु भाई कहचंती तांको हमें सही प्रतिश्रुति पालन करी तांको पाखरे हमें पहुंची एवं सब एडवोकेट मानकू आमे आनी एठारे जदि ठाकुरंकु आमे दीक्षा देई परिबा
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ତେବେ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ମନୋଜ ଭାଇ କହିଛି, ପ୍ରସାଦ ଭାଇ କହିଛି, ଏହିପରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାଟା କି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ହବ, 12 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୂପାୟନରେ ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ଦ୍ଧକ ସଂଖ୍ୟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ସବୁ ସେଇ ଆର୍ଦ୍ଧକଟ ଭାଇମାନେ ଯେ କହିବେ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ଧକଟ ମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି। এইটা হচ্ছে মোর হচ্ছে ঠাকুরଙ୍କ পাখে প্রার্থনা। পুনর্বার এটি যে বর্ষার আগমনକୁ ଥାଇ ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆମର ମନୋଜ ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। এই যে ঠাকুরকে আমি কেতে বুঝিଛନ୍ତି, আমি যেতবে যাচ্ছি ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ প্রণামী দেବାକୁ বা কৌশি গোটে গুরু ভাই আসি পৌঁছিগলা আমি কিছু দান করা সেটি আমি দেখুଛନ୍ତି বড় নোটটা রহিযাଉଛି, আরে বড় নোটটা পড়াই আসলা তাকে ছোট নোট দিଅନ୍ତୁ। প্রণামী କରିବାକୁ যাচ্ଛନ୍ତି, আরে 100 টাকাটা বাহারি আসলা 20 টাকারে 2 টাকা কোটি ଅଛି, সেইটা তুমি চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমি যে আঠগড় মানে আমি দবা শিখিনু কিন্তু ঠাকুরଙ୍କୁ ধরিকি আমি দবার প্রচেষ্টাটা জারি রাখিছু কাহিଁକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାବଣ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଏଠି ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା କହିଲେ ରାବଣ ହରଣ ସୀତା ମରଣ ମିଥ୍ୟା। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଶଶକ ମାନେ ପୁଷ୍ପଦାନରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଥିଲେ। ଅଶୋକ ନ ଅଶୋକ, ଯୋଉଠି ଶୋକ ନାହିଁ ସେ ମାଙ୍କୁ କୋଉପରି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାବଣର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝିଥିଲେ, ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କିଏ? ସେଇ ରାବଣ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ এই যে স্বার্থ কথা উঠিলা মনোজ ভাই কহিলে সেই স্বার্থ কথা ধরি তাଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇ କହୁଛି। କାରଣ ରାବଣ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କରେ ନା କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ତଳେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ ମୃତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଠଗଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ପାପ ତାପ କରିଥିବେ ଏଇ ଦବାର ଭାବ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ଲଗାଇ କହୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି କୌଣସି ଆଠଗଡ଼ କ'ଣ କିଛି କଥା ଉଠୁନି, ଆପଣ ଉଠୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ତାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧର, ଲତାର ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କର। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଦର୍ଶ ବୃକ୍ଷ କିଏ? ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବା। এই যে আঠগଡ଼ ভাই মনোজ ভাই এটি କହିଗଲେ, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ରଖୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କୌଣସି କାମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ କରେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ ବହି କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିକି ମୁଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହଉ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ହଉ, ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ହଉ, ସେ କହୁଛି ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଲମ ଗାରଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନାମ କରିବା। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କେତେ ଧରିଛନ୍ତି? ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଯଦି ନାମ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହତ୍ଵ। ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଦେହଘର କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଘୋଷ ଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାର କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିବେନି, ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିବେନି। ଏମିତି ବାର ବହୁତ ବାର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ୍ ଦେ এইবার ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଠିକ୍ ଠାକ୍ এইবার ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଘୋଷ କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ ମଦ ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିଛି ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଖରାପ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି ଠାକୁର ଆଗରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ତୁ ହେଉଛି ତ୍ରିବାଦ ସତ୍ୟ କର ଏବଂ ମୋ ମସ୍ତକରେ ହାତ ଦେଇ କହ ତୁ ମୋତେ ଠକିଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୋ ନିଜ ଚପଲରେ ମୋ ଦାନକୁ ବାଡ଼ା। ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଜ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇକି 2 ପାହାଡ଼ ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଘୋଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ଫାଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମଦ୍ୟପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ
ସୁଖମୟ ହେଉଛି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେହି ସମାପ୍ତ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କର ଏହି ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। मोर जीवन सर्वस्वी श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा युगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी शिक्षण मोर अनंत कोटि प्रणाम। संध्या पवित्र सत्संगर वरण्य पूज्य अग्रणी परिचालक पूज्य ऋतिक मंडली सम्मान्य कर्मी मंडली प्रणाम गुरु भाई मैंने भक्तिशीला मातृमंडली और कुंजी कुंजी पिला माने समस्त उद्देश्य सत्संग हरिवास मोर यथायोग्य प्रणाम श्रद्धा प्रीति जय गुरु निवेदन करे। आज आपण माने पूर्व अवगत हेले आमर ये आईनजीवी माने भुवनेश्वर आईनजीवी माने ये सत्संग आयोजन करछते जहाँ आमे ये सत्संग करने को गला मास 20 तारीख दिन प्रशांत भाई पूज्यपाद शिवाय पाखे निवेदन करते से खूब सुंदर भाव समस्त सत्संग करने को जहाँ सीटा आज उद्यापित होगा जाऊँगी। सर्वप्रथम ये सत्संग जो मान अक्षर आज सत्संग सर्वांग सुंदर होगा जाऊँगी, जो मान सहयोग सत्संगटा आज सर्वांग सुंदर है एवं जो माने ठार उपस्थित होती समस्त सुस्थ सुस्थ सुदीर्घ मंगलमय जीवन भाई परम दान सूचना निवेदन रखे। जहाँ बहुत कथा तो मो पूर्व कही पूज्यपात मान अच्छा आम पाखे उपस्थित अच्छा बहुत मनोजबाहित केतटा ना कहीदे देखी छाड़ी भी आ बहुत जन अच्छा जहाँ आमर भल पाइबा नहीं समस्ते ये उपस्थित होती। ठाकुर कहले जो आईन आम जो वकिल माने सत्संग करिछु ठाकुर कहले टू जज इज नॉट टू पनिश बट टू करेक्ट एंड कंसोल। मनीष को पनिशमेंट देले तार दोषटा दूर हो जाए कि से भल मनीष परिवर्तन हो। ठाकुर सब मोराल ट्रुथ टाको लीगल ट्रुथ टाको अधिक सब कही आछे मोराल ट्रुथटा ही जदि प्रतिष्ठित हुए मनीष जेकोसी गोटे खराब लोकटा भल लोक परिणत हो। सब लीगल ट्रुथ टाको देखते जो विभिन्न साक्षी प्रमाण भूलटा भी प्रमाणित हो जाए किंतु जोटा मोराल ट्रुथटा जोटा प्रकृत सत्यता बेले बेले से लुचि जाए वकिल मान द्वारा ही सीटा ठाकुर को जो पसंद करते सब मोराल ट्रुथटा को ही देखते जड़े जदि दोष करती से दिन ठाकुर बाबा गोटे पिलाटी आटे पिलाटी को धरी आनी जे गोटे कलमटे चोरी कर ठाकुर आणुन जो ठाकुर कहते पेनटे ने आ चोरी कर पिलाटी कांदी कांदी कहूँ ना ठाकुर ये पेन ने ना मुझे चोरी करी ना कि पेनटे ने ना ठाकुर कहते मुझे देनी तू ने तो आ चोरी कर से परिवर्तन हो जाए। से दिन माटी आसी गोटे भाईटी विरुद्ध में माटी कोबी चाष करे आसी कहूँ भाईटे मोर कोबी की सबुदिन दुई दुईटा चोरी कर ले जाऊँ बिकी दौन ठाकुर से भाईटा को डाकुन बसौन माँ कहते दादा तू केते कोबी चाष कर भल कोबी है ना हाँ ये ठाकुर भल कोबी ना टे आनी देखा तो से गोटे झुड़ी में बहुत कोबी धरी आस ठाकुर पाखु ठाकुर कहते तू ये कोबी सब बिक्री कर ना हाँ मुझे बिक्री करे कहते बिक्री कर केते टंका लगा दाम सब कहते चारणा कम बिक्री करे से भाईटी कहूँ ना ना ठाकुर ये कोबी गुड़ा सब 8 आना ठार अधिक दाम सब मार्केट रे हम ठाकुर कहते जदि 8 आना अधिक हम तू ताले से माटी के 6 आना लखा दे तार कोबी के नहीं बिक्री कर दबु सब मार्केट रे आउ जहाँ तोर नबु तेणु से भाई से चोरी करेनि से माटी बाड़ी सबुदिन कोबी नहीं जाए बिक्री करे
ମାଆକୁ ଛଣା ଟଙ୍କା ଦିଏ ଆଉ ସବୁ ପଇସା ସେ ଭାଇଟି ଦିଏ। ତାର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମାଆଟି ଆସି ପଛରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଠାକୁର ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ପୁଅ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଟୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଖରେ ଦାଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ତୋଳି ଧରିବେ। ମୁଁ ଆଉ କଥା ନ ବଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିବେଦନ ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛେ, ଆ ମୂଳରେ ବି ଜଣେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ଯିଏକି ଯାହାକୁ କହୁଛେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବି କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିରଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ନଥିଲେ। ତ ଆଉ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭଳି ବି ସେଇ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଯିଏକି ଆମର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ବାପା ମା, ଯିଏକି ଆମର ଜାନକୀନାଥ ବସୁ, ସେହି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାମୁଁ ଯିଏକି ଯେଉଁ ଦତ୍ତ ତୋଟା କହୁଛେ ଦତ୍ତ ମା, ସେ ବି ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯିଏକି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୂଳରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ସେ ବି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲିଖିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବି ଥିଲେ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ এই ଭାରତବର୍ଷ ଇଏ କରିବା ଭିତରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମେତ ଆସି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଶରଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାଧୀନ ସବୁ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ଏବଂ এই ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାସରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଲେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଏବଂ ତାର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ସବୁ କୋଳରେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛେ ଯିଏ ଆମର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜଣେ ଲ ଏବଂ ଆମର ଶିବାନ୍ତ ଭାଇ ବହୁ ଲୋକ ବି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ସେଇ ଦର୍ଶନ କରିଛେ, ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଶିଷ ଦାଦା ଯେଉଁ ଏ ଭାଦ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ଜିନ୍ଦା ଏବଂ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧାର ପ୍ୟାନ ଥିଲା ସେ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆପାତତଃ ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଏବଂ ତାଳ ନବମୀରେ ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ଘରେ ଆମମାନେ ସବୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ କରିବା ଏବଂ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ 1 2 ହବନି ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପରମ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇମାନେ এই ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଯେଉଁ এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କାଲି ଡାକ୍ତର ଭାଇମାନଙ୍କର ଥିଲା, ତାପରେ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର 7 ତାରିଖ ରହିଛି ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନେଇକରି ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ଏମିତି ବଢ଼େ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ମନ୍ମଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଦାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀମତୀମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୀତିବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ମୋର ପରିବାର ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିମାନେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ, ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓକିଲମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଯେ ଏତେବେଳେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ନେଲି। ମୁଁ ସେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼
ସାଂଘାତିକ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତର ସେ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ, ତାକୁ ଅଭୟଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ସେ କଥା ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଥା। ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପ୍ରଫେସର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ବସି ଡକେଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ଆସିବୁ ସବୁଦିନ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ଯେତେ କାମ ସବୁ କରୁ। ସେ ଦାଦାଙ୍କ ସେଟା ଦେଖାଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତା ବି ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ଏବଂ ଆଜି ବାସ୍ତବିକ କଥା, ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆସିକି ସେଇ ଲାଇନରେ ବହୁତ ବାଟ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଏଥିରେ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ମିଳିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ବି ଦେବି। ତେଣୁ ସବ ଯେହେତୁ କମ୍, ଖାଲି ଏତିକି କଥା ମନେ, ଗୋଟେ ମାସେଜ ଠାକୁରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଦ କଜ୍ ସିଷ୍ଟର ବିସ୍ପର୍ଜ। ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଦ କଜ୍ ସିଷ୍ଟର ବିସ୍ପର୍ଜ। ଆପଣ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଗୋଟେ ଦିନ ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ଜ୍ୱର ହେଲା, ପରେ ଦିନ ଭଲ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବେନି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଟାଇଫଏଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେମିତି ଅନେକ କଥା, ପ୍ରଫେସର ହଉ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ହଉ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଦ କଜ୍ ସିଷ୍ଟର ବିସ୍ପର୍ଜ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ସେ ଜଣେ ମା ବାପା ଯେ ବସ୍ତା ପିଲା ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ନିବେଦନ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଉପରଟା ଭଲ ହେଉନି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ତକ ଜ୍ୱର, ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେ ହେଉନି। ସେ କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଅଲଗାଟା ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ? ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ମାନେ ଦେଇପାରିଲା ଠିକ ସମୟରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଣିକି କହିଲେ ଠାକୁର ପାଖରେ, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ବିଷୟରେ ଆମର କହିବା ଶକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖି କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ସେ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଅବହେଳା ଗୋଆରେ ଚାଲିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଅବହେଳା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ, ଦାଦା ଖୁସି ହେବେ, କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, ମୁଁ ନଳିନ ମାଟି, ଜୟଦେବ ଜେନା ଏ ମନ୍ଦିର ସବୁ ନେଇକି ଗଲି। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସୁବିଧା ତାପରେ ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା ବେଳେ ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲେ, ନାଇଁ ହବନି, ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା। ଗୋଟେ ଦାଦା ପଳେଇ ଆସି ଅଭୟ ଥିଲେ, ଦାଦା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆସିଲି ଆସି କଥା କହିଲେ ମୋତେ। ସେଇ ସମୟରେ ହେଡ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଆଶ୍ରମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦାଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତିକି ସେବା କରୁଛ ଠାକୁରଙ୍କର, ଏ କାମ କରୁଛ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ତ ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ମନେ ହୁଏ ମାଝିନାରେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ। ଏଠି ବାଟରେ ଫେରିଲି, କାଲକାଟା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମର ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଚିଫ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ଆମ ଅବଜର୍ଭର ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଦାଦା ଏହା କହୁଛନ୍ତି ନା ହେଇଯିବ ନା, ସବୁ ସେୟା। ମୁଁ ସମୟ ନେଉନି, ହଁ, ଖାଲି ଓକିଲ ବାବଦରେ କଥା କହିବାକୁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯାହା ଅବହେଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିବା ପାଇଁ। ଯେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ବୋଷ ଓଡ଼ିଶାର, ଏମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ। ଦିନେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବା, ଉପଦେଶ କ'ଣ ଦେଉଛୁ କହିଲ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରୁଛି ଗୁରୁ, ତାକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନରେ ଥିଲା। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ, ଦିନେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ଖବର ଦେଇକି ଆସିଲେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଗ ଆଶ୍ରମଟା ଆଗ ବୁଲି ଦିଆଗଲା, ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା
रूराल इकोनॉमिक्स भारत वर्षर जनसाधारण कथा भावुची गाँ कथा भावुची रूराल इकोनॉमिक्स पूरा आपण एटे करछे आपण एटे खाइबा केति हो आपण चावल आपण पिंधिबा गोड़िया कमल जिते पंखा इलेक्ट्रिसिटी ए सब कथा आशीर्वाद सब देखी मुझे भावुली से देखिए कह कि मुझे गोटे प्रश्न पचार आसी बहुत दरकार ना कौन तो मुझे जानती कहली ना मुझे नन कॉर्पोरेशन मुवमेंट कर असहयोग आंदोलन 5 वर्ष स्वर्ण संग्राम जो नेतृत्व चलता यहाँ केत भूल ठीक ठाकुर कहले बहु मूर्ख मानुष आदि करते पारे मुझे कह आप कथा कर मुझे राजनीति स्वाधीनतार विषय कौन जानसी कह जिते आग्रह से आप शिष्य देश को चिंतन कर ये उत्तर मिले आप आग्रह कर ठाकुर पादे कह देखो आप एत बड़ा आंदोलन कर कि दिन पर भारत स्वाधीनता पाइल स्वाधीनता पाई सारा पर असहयोग समस्त असहयोग करें महात्मा गांधी तो ये बात पाई आम से माने सरकार चाकरी सरकार विरुद्ध आंदोलन करें मास्टर मैंने पाठ पढ़े आंदोलन करेंगे रास्ता श्रमिक मैंने आंदोलन करेंगे फैक्ट्री प्रोडक्शन कमिजो शिक्षा कम कर स्वास्थ्य सब क्षेत्र में अनेक विफलता आस समस्ते आप पटू धरिक अनुष्ठान करेंगे आंदोलन करेंगे सब करेंगे महात्मा कहले हाँ यही बार आप ठीक किंतु आया खबर सो लॉन्ग आई हैव गॉन सो लॉन्ग ए पाथ एते बाट को चली जाईची दैट इज स्टेज आई कैन नॉट कम बैक ठीक अछि मो पथर में हाथ विकल करू आज कोन है हाथ वर्ष देखो दिल्ली देखो भोर देखो सब दिन आलो समस्त वर्ष सब बात मने पड़ो तो एते गोटे कथा हूं आ गोटे ठाकुर कहले जोटा कि यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान का पहला ठाकुर कहते जो मोहम्मद जिन्ना संगे जो घटना कहली मुस्लिम लीग संगे नहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा जीवन ठीक है एटा कहते एटा बहुत विशिष्ट को सुनी वास्तविक से मोहम्मद जिन्ना अब एटा गोटे बहुत गाड़िया कथा मोहम्मद जिन्ना जो महात्मा गांधी कहले country shouldn't be divided. Half of the divide how many? So the divide of one dead body हो, क्या अगला होगा? ये मोहम्मद जिन्ना पर कैंसर है जो बोली यहाँ भी लॉर्ड माउंटबेटन को डॉक्टर गोटे हठात डॉक्टर कथा कहू कहले आगे आप जिन्ना साहब देह केमती अच्छी राज्य डॉक्टर माउंटबेटन को से कहले आगे ताको कैंसर है लाइफ के हो 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष तेणु माउंटबेटन चाहिए से जो भारत डिवाइड करता एवं महात्मा गांधी मनमोहन दास डॉक्टर मनमोहन दास साहब जे बड़ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी से जाइले इंग्लैंड जाई सब गोटे हिस्ट्री लेक्चर गोटे बॉय लेक्चर फ्रीडम मूवमेंट को तो छात्र सी लेट करके पार्टिसिपेट डिवाइड जिना और प्रधानमंत्री हे जाउ भारत वर्ष दिवाली न ए गोटे चैप्टर अछि तो महात्मा एक सत्य कथा महात्मा ने शेषा लेभर पटेल नेहरू राज्य महात्मा गांधी विरोध करले आपरे केतो कथा एटा विरोध करे से कभी कभी राज्य होना बाविसे का राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो महात्मा गांधी तो राज्य होना दिवाली हो जो ठीक अच्छे पाकिस्तान में जहाँ चाहता मोहम्मद जिन्ना से हम मोहम्मद जिन्ना महात्मा गांधी गोटे जगह राजकोट गुजरात हो किंतु जो 126 कोटी टका रेडक्रॉस सेकेंड वार्ड पाई से 126 कोटी टका पाई 95 कोटी टका राजकोष नहीं ता अर्थ महात्मा गांधी कहले दी भाई भीतर झगड़ा भिन्न हेले बड़ भाई टका आप दे टका सरदा भारत वर्ष अच्छे तार भाई गोटे डिवाइड पाकिस्तान हम तार राजकोष किसी ना 95 कोटी दे
ଏଠି ଗଲାପରେ ଆଡ଼େ ସେ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ନାଥ ନୋଟିସ୍। ବାକି କଥା ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ କମ୍ କହିପାରିବି। ଯାହା ହେଲା ବାକି କଥା ସମୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଲି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏସେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକି ଯେଉଁ ଓକିଲମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ମୋହମ୍ମଦ ଜିନ୍ନା ଏମାନେ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ। ସେମିତି ଅହଲେଇ କହିଲେ ଯେ ମଧୁବାବୁ ବିଶ୍ୱ ଦାସ ପାରିଶ୍ରମ ନୁହନ୍ତି, ପାଠ ପଢି କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଚଢି ମଧୁ ବାରିଶ ସାଙ୍ଗେ ଲଢି ଏଇଟା ଲେଖିଲେ କିଏ ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବନ ବାରିଶଟା କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ଭଳିଆ ଓକିଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓକିଲ ଭାରତବର୍ଷ କିଏ ନଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ତିଆରି କରାଗଲା। ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର। ତାଙ୍କୁ 1920 ମସିହାରେ ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ମଧୁବାବୁ ଚେୟାର ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଶୋଇକି ରାତି ତାପ କରିଥିଲେ। ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଆମ ବାହାରେ ବାପ ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତର କହିବା ପାଇଁ। ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ବୋଉ କହି ପକେଇଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ପିଚ୍ ପରେ ସେ କହିଲେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛି, ହଠାତ୍ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତକୁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାଳ ଘର। ମୁଁ ସେ ସାନ ଭାଇ ନମ୍ବର ହବ ସବୁ ଓକିଲ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଓକିଲ ପାଠ ପାଠ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ତ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଘର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସତ୍ୟଭାବ ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ଘର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ବାକି କଥା ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କହିବା ସମୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତିକି କଥା ଦାଦା ଗୋଟିଏ କଥା ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ମୋତେ ପରିବେଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ପଛା ଗାଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛି, କହିଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଠିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ପାରିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଆସିକି କହିବେ ଏବଂ ଖାଲି ଯେଉଁ ଓକିଲମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସଦ ତା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓକିଲ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଏଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କରି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।